উদ্ধার করলেন? সকালবেলা আমার কাছে একটা গোপন খবর আছে যে একটা সমিল চলছে। তো তৎক্ষণাৎ আমি স্টাফদের নিয়ে বের হয়ে যাই এটা ধরার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ওরা খবর পেয়ে মেলটা খুলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ আমরা পিছু দিয়ে ধাওয়া করি, মেলটাকে ফেলে ওরা গাড়িটা নিয়ে পালিয়েছে। তারপর মেলটাকে উদ্ধার করে আমরা নিয়ে আসি। কি কে ছিল? এটা সমিল এবং জেনারেটর। কত টাকা? মিনিমাম 3 লক্ষ টাকা হবে। 3 লক্ষ টাকা বাজার মূল্য। এটা কোন রেঞ্জ? একটু জম্পুজলা বিশালগড় সাব ডিভিশন। Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengainoni bagui kaham sep tubujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norokni imangno mukthang slamnani bagui goringdi e debormabai bini kokdukungkha 7005539389 9233706879 dakti goringdi limited seat. क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, पुराना